आजिर एही भिडियोटी मु आपनकु शिखेइबी झियो पटेइबा पई वशीकरण विद्या, जहाकु प्रयोग करी आपण केउ भी झियो बा विवाहिता भाउजको मुहूर्तक भितरे निज बसरे करि परिबे। ताकू पटेई ताठारु निजर मन चाहुतिबा काम हासिल करि परिबे। एथिपई आपनकु बेसी किछि करिबाकु पड़िबनी, केवल चुपचाप 4टी तुलसी पत्र एही जगारे रखिबार अछि। तापर देखिबे चमत्कार किपरि से झियो हेउ बा पड़िशा घर भाउज आपणकर बसरे हे जिवो। आपणक आड़कू आकर्षित हेबाकू लागिबो। आपण ताकू जहा कहिबे जेमिति कहिबे सी करिबो। हाँ फ्रेंड्स, जदि आपण केउ झियो बा पड़िशा घर भाउजको मने मने भल पाउछंती किंतु जेते चेष्टा कले मध्य ताकू पटेई पारुनांती, ता पछरे गोड़ेई गोड़ेई थकी गलेनी, हेले से झियो बा नारी आपणकू भाव देउनी, आपणकू देखिले अणदेखा करुची। तेणु जदि आपण एही सबु समस्यार समाधान चाहुचंती, से झियो बा नारी को पटेइबाकू चाहुचंती, ताकू निज बसरे करी ताठारु निजर मन चाहुतिबा काम हासिल करिबाकू चाहुचंती, तेबे आजिर एही भिडियोटी आपणकर इच्छा को पूरण करिबो। कारण आजिर एही भिडियोटी रे मु आपनकू शिखेइबी बिना मंत्र तंत्र रे एमिति एक प्रचंड महाशक्तिशाली वशीकरण, जार प्रयोग रे आपण से झियो बा महिला को निज बसरे करि परिबे। वर्ष वर्ष धरी भांगी जाइथिबा पुराना प्रेम को फेराई आनी परिबे। जदि केउ झियो आपनकू धोखा देइची छाड़ी पळेइची, तेबे आपण एही वशीकरण करिकि देखंतु। से झियो जेते दूर रे थिले मध्य आपणक पाखकू आसीबा पई बाध्य हेबो। निजे आसी आपणक सहित कथा हेबो, आपणकू भल पाउची बोली कहिबो। आपणकू छाड़ी गोटे मुहूर्त भी रही परिबनी। ठीक अछि, तेबे एही वशीकरण करिबा सबुठारु सहज। केउ भी पुओ बा झियो एहाकू अति सहजरे करि परिबे। बिना कोनोसी पैसा खर्च करी आपण घरे बसी बसी एही वशीकरण को करि परिबे। किंतु फ्रेंड्स, वशीकरण करिबा पूर्वरु मोर गोटिए छोटिया अनुरोध सुनि नियंतु। आमर बहुत सारा दर्शक बंधु माने आमको कमेंट करूछंती कि गुरुजी आपणकर मंत्र काम करूनी। तेणु मोर सेई बंधु मानकू अनुरोध कि आपण वीडियो को पूरा देखंतु, शेष पर्यंत देखंतु। अधारु छाड़िकी पळेइले किंबा काटी काटी देखिले आपण किछि भी बुझी परिबेनी। परे आपण कमेंट करिवे गुरुजी आपणकर मंत्र काम करूनी। देखंतु, जेउपरि आपण भगवान को मानुचंती, भगवान को उपरे विश्वास रखिचंती, निजर सबु दुख कष्ट असुविधा भगवान को जणाउचंती, जदि से असुविधार समाधान न हेला तार माने नुहे कि भगवान नाहांती। सेहीपरि वशीकरण हुए। तंत्र मंत्र जंत्र काम करे, किंतु एहाकू आपणकू सिद्ध करिबाकू पड़िबो। प्रयोग विधि को ठीक भाबरे करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउची आपण मात्र गोटिए थररे सफल हेबे। जदि गोटिए थररे सफल हेई पारु नाहांती, द्वितीय थर चेष्टा करंतु, निहाती भाबे सफल हेबे। मने रखंतु, मंत्र तंत्र जंत्र वशीकरण ये एमिति सेमिति काम करेनी। मनरे संपूर्ण विश्वास निष्ठा आउ एकाग्रतार सहित आपणकू एही वशीकरण करिबाकू पड़िबो। तेबे जाई मु आपणकू ग्यारंटी देउची आपण गोटिए थररे सफल हेबे। आउ गोटिए कथा मने रखंतु, आमर बहुत सारा दर्शक बंधु माने अछंती जेउ माने आमको कमेंट करूछंती कि गुरुजी आपण आमर काम करि दियंतु, आपण जेते पैसा मागिबे आमे देबु। हजार हजार टंका जाचुचंती। देखंतु, आमर एही चैनल रे बहुत सारा वशीकरण वीडियो अपलोड करा जायछि, जहाकू आपणकर सुविधा पई अपलोड करा जायछि, जहाकू आपण निज घरे बसी बसी करि परिबे। बिना कोनोसी पैसा खर्च करी घरे बसी बसी करि परिबे। तेबे आपण पैसा कोन पई खर्च करिवे? आपणकू यूट्यूब रे एमिति अनेक चैनल मिल जिवो, जेउ माने मोबाइल नंबर देउछंती, वशीकरण करिवे कहिकी हजार हजार टंका ठकी नेउछंती। तेणु मोर अनुरोध कि आपण वीडियो देखंतु, निजे चेष्टा करंतु, किंतु एही सब ठकामीरु दूरेई रुहंतु।
ଠିକ୍ ଅଛି। ତେବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବଶୀକରଣ କ'ଣ ପାଇଁ କରାଯାଏ? ଯଦି ଆପଣ କେଉଁ ଝିଅ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ କିମ୍ବା କୌଣସି ପୁରୁଷକୁ ନିଜଠାରୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତା ବିନା ବଞ୍ଚିପାରିବେନି ଭାବୁଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଯଦି କେଉଁ ଲୋକ ବିନା କାରଣରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କର ଘର ପରିବାର ଉପରେ ଖରାପ ନଜର ପକାଉଛି, ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। କାହିଁକି ନା କେତେଥର ଏମିତି ହେଇଥାଏ କି ଆମର ଶତ୍ରୁ ଆମଠାରୁ ପଇସାରେ ଆଉ ଶକ୍ତିରେ ବଳବାନ ହେଇଥାଏ, ଆଉ ଆମେ ଚାହିଁକି ବି ତାର କିଛି କରିପାରୁନାହୁଁ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆମର ତନ୍ତ୍ରଶାସ୍ତ୍ରରୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ମହାଶକ୍ତିଶାଳୀ ବଶୀକରଣ ନେଇ ଆସିଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ସିଦ୍ଧ କରିଦେଲେ, ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିଦେଲେ, ତେବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବେ ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରିପାରିବେ, ନିଜର ଗୁଲାମ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପସନ୍ଦ କରୁଥିବା ସୁନ୍ଦରୀରୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଝିଅକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ, ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିପାରିବେ, ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜକୁ ପଟେଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ମନରେ କୌଣସି ଖରାପ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ପାଇଁ ଆପଣ ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେନି। ଯଦି ଆପଣ ସତରେ ସେ ଝିଅକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। କାହିଁକି ନା ମାତ୍ର ଥରେ ବଶୀକରଣ ହେବା ପରେ ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀ ସାରା ଜୀବନ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବଶରେ ହେଇଯିବ, ଆପଣଙ୍କର ଗୁଲାମୀ କରିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ବଶୀକରଣକୁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଝିଅ ବା ନାରୀକୁ ପଟେଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ନିଜ ବଶରେ କରି ତାଠାରୁ ନିଜର ମନ ମୁତାବକ କାମ ହାସଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କି ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପୁରା ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ତେବେ ଯାଇକି ଆପଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରୟୋଗ ବିଧି ଜାଣିପାରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ, ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ଳ ପକ୍ଷର ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧେଇ ସଫା ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିକି ଆପଣ 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର, ଖଣ୍ଡିଏ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା, 4ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର, ସାଧା କାଗଜ ଆଉ କଳା କଲମ ଆଣିବେ। ଏହିସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ନେଇକି ଆପଣ ଆସନ ପକେଇକି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁହଁ କରିକି ବସି ପଡ଼ିବେ। ତାପରେ ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ଆପଣ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ମୁହଁକୁ ନିଜ ମନରେ ଭାବିବେ। ତାପରେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାକୁ ନିଜ ସାମ୍ନାରେ ରଖିବେ ଆଉ ତା ଉପରେ 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ରଖିଦେବେ। 4ଟି ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଉପରେ 4ଟି ଅରୁଆ ଚାଉଳ ରଖିଦେବେ ଆଉ ତା ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ଲାଲ ସିନ୍ଦୁର ପକାଇଦେବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ କାଗଜରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଲେଖିବେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ବଶରେ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କାଗଜରେ ଝିଅ ବା ମହିଳାର ନାମ ଲେଖିସାରିବା ପରେ ସେ କାଗଜକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମୋଡ଼ିକି ସେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ା ଉପରେ ରଖିଦେବେ। ତାପରେ ସେଇ ସବୁ ସାମଗ୍ରୀକୁ ସେ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାକୁ ଭଲକି 3ଟି ଗଣ୍ଠି ପକେଇକି ବାନ୍ଧିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ 2 ହାତରେ ବନ୍ଦ କରିକି ଧରିବେ। ତାପରେ ସେଇ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ମନେ ମନେ ଭାବିବେ, ତାର ନାମ 3 ଥର କହିବେ। ଏତିକି କରିସାରିବା ପରେ ସେ ପୁଟୁଳିରେ ଗୋଟିଏ ଥର ଫୁଙ୍କିଦେବେ। ତାପରେ ସେ ପୁଟୁଳିକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଝିଅ ବା ମହିଳାକୁ ଆପଣ ବଶୀକରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତା ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ବା ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଆପଣ ରଖିଦେଇ ଚୁପଚାପ ଘରକୁ ଫେରି ଆସିବେ। ଏତିକି କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ସେ ଝିଅ ହେଉ ବା ପଡ଼ିଶା ଘର ଭାଉଜ ଆପଣଙ୍କର ବଶରେ ହେଇଯିବ, ଯାହା ଚାହିଁବେ ତାହା କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।